السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء المستوى الجديد المشترك العلمي. إذا سوف نتطرق إلى تتمة ديال الدرس الخاص بعلم البيئة، وأخص بالذكر شابيتر 1 الفصل الأول سورتي إيكولوجيك خرجة بيئية. إذا هناك عدة مقاطع تشكل هذا الفصل الأول سورتي إيكولوجيك، ولكن قبل كل شيء يجب علينا أن نتذكر المكتسبات السابقة بخصوصا المستوى الأولى إعدادي. إذن في البداية في هذا الفيديو هذا سوف نقدم لكم مقدمة ديال لا سورتي إيكولوجيك ديال هذا الفصل الأول سورتي إيكولوجيك، وكذلك سوف نتذكر المكتسبات السابقة بخصوص المستوى الأولى إعدادي. فيه بس نتذكر هذه المعلومات وهذه المكتسبات السابقة باش يمكن لينا نربطوا ما بين هذاك الشيء اللي داز ما بين هاد الأشياء اللي غادي نتعرفوا عليها حاليا. Alors on va commencer par se rappeler des acquis du collège pour tout simplement se souvenir des compétences qu'on a déjà vues et des connaissances qu'on a déjà vues pendant première année du collège. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Comment distinguer les êtres vivants avec le non-vivant et la relation entre le vivant et le non-vivant et le matériel nécessaire à la sortie. Alors on va commencer par la distinction entre le non-vivant et le vivant et le non-vivant. Alors l'environnement correspond au monde qui nous entoure. Il comprend le vivant et le non-vivant. Les êtres vivants, c'est-à-dire tous les êtres vivants naissent, vivent plus ou moins longtemps et meurent. Mais le non-vivant ne peut pas se reproduire. Il comprend des composantes minérales, des éléments issus du vivant et des productions humaines. إذا باش يمكن لنا نفرقوا ما بين الكائن الحي الذي ينمو ويعيش ويتكاثر ويموت وما بين les autres. Voilà le non-vivant. تقصد به الذكر هذاك الهواء، تقصد به الذكر هذاك الماء، وكذلك التضاريس. إذن الكائن الحي هو الذي ينمو، أما les autres لا يمكنهم التكاثر يسموا لو نون فيفون. من بينهم كيف ما قلنا الهواء والصخور والماء. Les êtres vivants établissent également des relations avec le monde minéral. Ils boivent de l'eau, respirent l'air qui les entoure, utilisent le sol ou des rochers comme support pour se fixer ou comme point d'appui pour se déplacer. إذن كاين هناك علاقة ما بين le vivant et le non-vivant. تسمى هذاك le non-vivant le monde minéral. Comme l'exemple de l'eau, comme l'exemple de l'air, comme l'exemple du sol. هذوك تنقسموهم إلى le non-vivant، ترتبهم في الإطار ديال le non-vivant. إذا كاين علاقة ما بين les êtres vivants et le non-vivant كيف ما شرنا الذكر. Alors, les êtres vivants boivent de l'eau, respirent l'air qui les entoure, utilisent le sol ou des roches comme support pour se fixer ou comme point d'appui pour se déplacer. إذن هذوك الكائنات الحية تستعمل هذوك الوسائل للتنقل، تستعمل هذاك لو نون فيفون باش تنقل، تتناول الماء للعيش وكذلك الهواء للتنفس إلى آخره. Tous les êtres vivants, à l'exception des végétaux, se nourrissent aux dépens d'autres êtres vivants.
إذن كيف ما اكتشفت هادشي في السنوات السابقة، كاين هناك واحد الهرم. إذن كل حيوان تيقتات واحد النوعية من الكائنات الحية التي تضمن له العيش. D'accord? Et tous les êtres vivants, à l'exception des végétaux, se nourrissent aux dépens d'autres êtres vivants. Alors, quel est le matériel nécessaire à la sortie? Je parle ici de la sortie écologique. Quel est donc le matériel nécessaire à la sortie? Alors, il y a support individuel. D'accord? Il y a support individuel. Il y a aussi support collectif. Pour le support individuel, chaque élève ou chaque étudiant doit avoir une tenue appropriée, carnet de notes, stylo, crayon, étiquette autocollante, sac en plastique, de petits filets insectes. Pour le groupe, support collectif doit avoir boussole, carte topographique, loupe à main, bocaux, produits, conservateurs, alcool et formol sous forme de médicaments, appareil photographique et jumelles, c'est possible. Alors, je m'interroge, c'est-à-dire je pose des questions que je vais traiter bien sûr pendant ce premier chapitre, sortie écologique. إذا تنطرح هاد الأسئلة اللي خاصنا نجاوب عليها من خلال هاد الفصل الأول، sortie écologique. Une forêt, une mer, une vallée, un estuaire sont des milieux naturels. إذا كيف ما تشوفوا هذوك الصور، إذا هناك عدة صور تعني هناك عدة أماكن طبيعية متنوعة. Une forêt, une mer, une vallée, un estuaire sont des milieux naturels. Elles abritent différentes espèces animales et végétales adaptées au milieu. إذن كاين هناك تنوع من ناحية الوسائط الطبيعية والبيئية، وكذلك هناك تنوع من ناحية الأنواع ديال الحيوانات وكذلك النباتات. La diversité des milieux naturels engendre une diversité des espèces végétales et animales, car chaque milieu a ses espèces propres. Donc, كل موقع طبيعي أو كل مكان طبيعي عنده نوعية خاصة من النباتات، وكذلك عنده واحد نوع خاص من الحيوانات اللي تعيش فيه. Donc, à tout milieu particulier correspond un peuplement précis. كل موقع بحال une forêt, comme une vallée, une mer, un estuaire، كل مكان طبيعي وعنده واحد النوع ديال البوبلمون propre à lui. نقصد بالبوبلمون معناه الغطاء النباتي وكذلك التنوع الحيواني، كذلك الغطاء النباتي والتنوع الحيواني الموجود في كل موقع من المواقع الطبيعية وكل مكان من الأماكن الطبيعية وكل من الأوساط الطبيعية، الوسط من وسائط الطبيعية. إذن ولكن تنطرح سؤال أو أسئلة. Quelles sont les méthodes؟ ما هي الوسائل؟ نكتشفها في chapitre 1. Quelles sont les méthodes d'étude des milieux écologiques naturels et comment exploiter les résultats obtenus par cette étude. Quelles sont les méthodes؟ ما هي الوسائل؟ ما هي الطرق الدراسية وما هي الدراسات
اللي خاصها تكون في هذيك المواقع وفي هذيك الوسائط الطبيعية، في هذيك الأماكن الطبيعية المتنوعة، من بينها une forêt، من بينها une vallée، une mer، un estuaire كيف ما تلاحظوا على الشاشة. إذن كاين هناك واحد لي ميثود ديتود اللي خاص ولا بد دار تما باش نحاولوا نستكشفوا المواقع والمواقع الطبيعية وكذلك الأماكن الطبيعية والغذاء النباتي والتنوع الحيواني اللي موجود في هذيك كل منطقة من المناطق. Et comment exploiter les résultats obtenus par cette étude? Comment lier les données des milieux naturels étudiés pour déduire une définition préliminaire de l'écosystème? Alors, comment lier les données des milieux naturels؟ كيفاش يمكن لنا نربطوا هذيك المعطيات اللي استكشفناها من خلال المواقع الطبيعية اللي زرناها في هذيك الخرج البيئية، كيفاش ربطوها مع ليكو سيستيم، مع الوسط البيئي ديال كل من الغذاء النباتي والحيواني الموجود داخل هذيك المواقع الاستراتيجية، داخل المواقع الطبيعية المتوفرة. إذا ممكن نديرو خرجة إلى الغابة من فوغي، ممكن نديرو خرجة إلى البحر من مير، ممكن نديرو خرجة بيئية إلى الوادي، وممكن نديرو خرجة طبيعية إلى مصب. في الحالة غادي نشوفو نستكشفو معا أن الغطاء النباتي والحيواني متنوع على كل موقع من المواقع الطبيعية المتوفرة. إذا هذا هو les trois grandes questions de ce chapitre 1. Quelles sont les méthodes؟ ما هي الوسائل اللي تندرسوها في هذاك الموقع البيئي؟ وكومون exploiter، كيف يمكن لنا استغلال هذيك المعطيات والنتائج من خلال هذيك الدراسة اللي قمنا بها في الغابة، وكذلك قمنا بها في الوادي، وقمنا فيها في البحر، وقمنا فيها في المصب ديال النهر، حيث الخرجات متنوعة. Et comment lier les données؟ هذه مهم جدا، كيفية الربط. Comment lier les données du milieu naturel étudié pour déduire une définition préliminaire de l'écosystème? Écosystème. Écosystème. Alors, écosystème, voici la définition. Unité écologique de base formée par le milieu, ça veut dire biotope, et les organismes qui y vivent, ça veut dire biocynose. Biocynose, ça veut dire les organismes qui vivent dans un milieu naturel, ça veut dire biotope. Alors, le milieu naturel s'appelle biotope, et les organismes qui y vivent s'appelle biocynose. Comme l'exemple de la montagne, la forêt sont des écosystèmes. Il y a aussi une vallée, une mer, un estuaire. Voilà. ما يسمى باللغة العربية النظام البيئي.